Horasma dihita saluhutna Huria nituhata tapuka utama pertanyaan Advent na patuluhonon taparade maroha dohot pikirata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapujima tuhata marhite ende nomor 510 ayat sada. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadiana tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale burusion ay idama naro maau maringanan di tonga-tongami nina Jehovah. Aleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata ajarhon ma tuhami aturanmu unang tadikon hami patonggor ma mata nami asa hutanda hami hatuonami nasian hoy pargogoi hami marhite-hite hatam padao masian hami nasapoda nalipe saitogihon ma hami di akka dalanmu asa hutanda hami ho hangluan nami manang mangulu manang matepe hami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Hata ni debata tersurat di sepanya tolu ayat 14 sahatro di ayat 15 tajahama marsikat soring mariaria maho ale borusion marolop-olop maho ale Israel marlas ni roha maho jala marolop-olop siana sarroham ale boru Jerusalem. Nunga digusat Jehovah uhum natuho nunga disiapon musum ay Jehovah rajani Israel do di tonga-tongami dang be idaunmu hinamago di ari nasasadai dohono nahalak matu Jerusalem unang ho mabiar ale Sion unang palenduk tanganmu ay Jehovah debatam do di tonga-tongami ulu balang silehot tua do ibana marlas ni roha situtu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana marolop-olop ibana mardongan puji-pujian midaho halak na gondok roha akan naholang sian luhutani papungwaku do marharoroan sian dohodo nasida akan ni dondonan ni haurahon nasailaon idama marlulu maahu ditiki nasasadai depak sude akan mangarupaho pamaluk maukuma halak na mekat jala papungoku halak na pinabali jala bahenoku nasida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhutano hauraho nasida nasailaon ditiki nasasadai togihonoku mahamu mulak tutanomu laos papungoku mahamu disi
Ai bahenokku mahamu marbarita jalagabe hamuliaon di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon. Yadung hupaulak akan terbuang sian hamu tujolo ni adopan muna nina Jahoba ido sahatna martua do akan natumangihon hatta ni debata jala naupeopsa. Amin. Hupagalak ma lilin Advent patulhonon lau pangoton hita taringot tulas ni roha marlas ni roha do hita paimahon Yesus si paluai lilin patulhon ima lilin ni parmahan ala marlas ni roha parmahan manjalo barita hatu tubu ni si paluai nasida akan naserep maroha. Tauduti muse marende hitasian buku ende nomor 514 ayat 3. Asin roh madiamu dot damena sedebata mata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salutna nang masuk maita muse ima tu pertanyaan renungan Advent di tonga-tonga neminggon alani turpok nagabe jamita ima nadianesian suratnya Apostel Paulus madapoton huria Rom bidualu mamuka Mesir 22 1 ayat 25 Romualu ayat 22 1 25 sono madidok disi tapi huti-hutma di bagas rohata aita botodo setong dope rap marhoi jalam bibi nasanatinopai akupni nakita akan nang majalo patumonan ditodi marhoi-hoi di bagas rohata pai may mauhon ha nahon asa disi marhaluaw pamatangta atong dope makirpita akan ang malua alay molo ni ida na hinirimi dang pakirimo beidohonon ay marhua hirimon anggodung di ida mata alay molo makirpita dinaso taida dope marbenget ni roha mahita pai may mahosa ido sahatna hurian itu hata Yesus Kristus di tonga-tonga niaka perngolota setiap manusia pasti mempunyai cita-cita jala boydoi di tonga-tonga niaka pertikiata ima ujumet met ibana bodo cita-cita ni ibana ala dibereng ibana jago jala tabo songor dokter itoridokon saya mau menjadi dokter. Alai dung lam masuk ibana tu SMP, bodo muse dibereng ibana tuta bodo ape polisi, saya mau jadi polisi.
Dong masuk ibana muse tu SMA, gabe berubah muse ima cita-cita ni ibana. Dalam situasi na songon ido hita di bagasang uluta, ima di dokdobohado hita di bagasang uluta, ima ditiki na pay may mahok kita, ditiki na makirip kita, bohado sikap na nang si ulahonota, ahado na nang si patupauta di tonga-tonga niya kapartikiata. Turpuk sadarion ima dipaingot dotu hita marhiti-hiti suratnya Apostel Paulus badapoton huria Rom ima natongon nasida di bagasan aka parlinggol nasida mangadopi ng aka hamolok kamaolon baik siyan aka panggonggomi na mga lili nasida makmusa nasida jalaboy dotong tu yarupi nasida ima nerokon na ima taringot tu hapor siyaw nasida tantangan ni ima siya tonga-tonga ni halak Kristus sadir siya tonga-tonga ni halak Yahudi alani marporsuk di hilalan nasida bodo masa di bagasang ulu nasida adong nerokon na ima tubu padelean ala di sima dipaingot Apostel Paulus suryai ima asa di bagasan nagamon di haroron ni Kristus padualion di dokdo nasida ima asa marguru tutod inasida marpangalaho ahado na nang banon nasida ahado na nang sipatudonon nasida molido kemar pangalaho marguru tutod dipaingot Apostel Paulus do ima huria akan naporsia nunga ditogiho todi nasida gabe anak ni debata. Ketika seseorang diangkat menjadi anak Allah, nomor lapatan doi disi ima nunga gabi partohap nasida di harajao ni dewata. Alay na gabi persoalan ima dang apala pitor terjadi dope nedokon na ima na dihirim roh nasida ima songo dia nasida di harajao nasida. Mereka masih dalam masa-masa penantian idoban nagabe di dok Apostel Paulus nakyan ahitabo todo setong do perap marhoi jalama bebe nasa natinopai berkeluh kesah idoban nagabe di dok di bagasan edetai ima partangisad do hape anggo hasyanganon holso arsak said marhoy jolma berkeluh kesah susah jolmai jalabodol kono tabuasa masa na hasusau ni ima alani nong badabu jolmai tu bagasa dosa mulido korap marhoy jalama bebe molo di bahasa Indonesia pabebe yang nerokona ima situasi na dialaman di sada perempuan sada ina ima dinapay may mahon hasosorang ni poso-posona. Hatsit dihilala dia berjuang. Dia berjuang dengan segala nyawa, segala kehidupannya. Ikut dia dopi ibana di tahun ibana na hatsiti. Alay songonar kunay molodung sorang poso-posonay. Gabe marlas ni roha marolo polo ibana dang dihilala ibana beha persuon dang dihilala ibana be hoi hoina mabuat to perbuen ni bortiana dang dihilala ibana be na hacit dang diingot ibana be na hacit lau manubuhon poso-poso na alanya nunga sahat di jalo ibana na hinirim ni rohana ima diabing ibana poso-posona. Diluk Apostel Paulus do disi ima tabo todo rap marhoi rap mabebe dope jala akan persiape molo doko di sinang perjolo majalo patumonani to di dok do tongdo alani dituntut do di bagasan ngolu ni akan aporsia ima asa setotong akan aporsia di bagasan pos ni roa persigatungo tu debata unang gabe tahalu bahenon ni aka hamaulon unang gabe tahalu ala ni aka persorion tetapi orang Kristen orang percaya harus senantiasa berharap kepada Tuhan saja jala ido na ido narakyani molope makir pita
Molo pe bercita-cita ita di doki bana donak di si ima aitong dope makir pita akanong malua alay molo ni ida na hinirimi dang pakirimo beido honon ay marhua hirimon anggodung di ida mata alay molo makir pita di naso taida dope marbenget ni roha mahita pay may mahosa. Cita-cita yang sudah diraih maka itu tidak lagi menjadi cita-cita. Harapan yang sudah diraih maka itu tidak lagi menjadi harapan. Harapan kita akan berubah. Hidup banagabi soalnya kunai meragam. Aka harapan cita-cita tapak kirimota. Uju sekolah kita di dok-dok naing dapota perkarejuan. Dapot sirokat ni todi. Dung dapot perkarejuata. Ngadengga perkarejuata dan karejo benagabe pakirimota alai aha nama ima pardonga saripeon jodoh dung dapat jodoh dang ibe harapata dang ibe pakirimota berubah nama aha nama ima seseorang tidak danak dung dapat seseorang tidak danak sana konai dang dak danak bisa terus pangota alanya nunga di leo debata nunga tajaloi jalan nagabe berubah mamusai pakirimota ima ahamai ima marhau tanian akan kota ujungna marpahopudot akan asi jala ido di gobaron apostol Paulus di bagasa turpuk sedarion di dokdo di si ima molo makirim do pehita di nasutaidai di dokdo sada kunci di payengosyak kita ima marbenget ni roha sabar dalam penderitaan asa boy hita ima dapota perkarejuan ngoluna dengga kaduan di dokdo seorang anak dia harus sabar menderita dengan belajar dengan sungguh-sungguh asa boy marjabu keluarga di dokdo iko benget ibana iko marpangotik ibana dia bekerja dengan sekuat tenaga supaya dia menghasilkan uang dan dia bisa menyimpan dan pada waktunya dia dapat membangun rumah. Nomor lapata di dokdorisi marbenget ni roha. Marbenget ni roha ima dang talu bainon ni hamaolon. Tetapi dia akan mengalahkan kesulitan dengan bergantung kepada Tuhan. Ido molo doko di si ima marbenget ni roha pai may mahon. Dang gabi lalap, dang gabi so sabing, so marniula ima di bagasang uluna alay so ano konay gabi totong ibana patupa akan adinggan ido banagabi dokon dalam mengisi mengalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di dokdo proaktif berbuat baik. Kurian itu atas Kristus donan nang dohonon natu hita marhiti-hiti pertanyaan apa di bagasa pornginon molo dipaingot apostol Paulus hurian adiro ima narak marhoi do hita na marlapata di sidi dokdo tu hita ima asa totok kita marbenget ni roha molo taingot ra atane si Musa marhiti-hiti perpesalmen taringot tu gajang ni umur ni jolma mo piwo ari-ari ngulu nami 70 tahun molo di jabat 120 tahun hangaluton halu jauh jabarna nomor lapata di si molo adong akalan sia ngalut pakilalaan na ngalut pamatang na rabos si malolong na nengel si pareon na di sido sonra konay ima ido jabar ni hatuaon. Dan itu tidak membuat seorang lansia menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan. Alai mabahin gabi lemmer sigatung tu dewata iman. Idunang na dipengok tu hita di baga seperti kiatan waing di tonga-tonga ni napay may mahon haroro ni Kristus sita. Jala haroro ni Kristus na tapay may ima haroro ni Kristus na padualion. Natotong ibana nunga rotu tonga-tonga ni portibion marhiti-hiti hatutubuna 2000 tahun na salpu jalan nunga manaik ibana tubano gijang nunga di ay kita gabi anak konna
Anak ni debatado hita, di sido hita di paingo di bagasang uluta. Molo anak ni debata hita. Taguruhom ma habengeton nasian Kristusi. Kristusi sadiri pe Jesus sadiri di dokdo di tahun ibana do aka siak ni bagi icak-icak haleaun dada alani pabahenanna na humurang alai alani holong ni rohana lahu mokop jolma pardosa alani disido hita di paingo di bagasang uluta asa totok kita ima marbenget ni roha marpakirimon lawan hadapi penderitaan kesusahan kesukaran sekalipun bukan dengan kekuatan kita tetapi minta pertolongan dari Tuhan. Napatuluho didok mana parpuritu hita didok do ima asa benget mahita pai mai mahon molo di jamitata dia katiki minggu hari-hari nasalpo didok do ima nagabi persoalan ayat diga do masai tahu tu tahun ngamargati sudut tu sudut ngamargati somar narodo pe Kristus padualion bohado na tuturo di pagele tuani daung na diluas dope tu hita marhiti hite na diudut diundur ibana tiki haroronai asa sude hita sahat Tuhan muluan nama notong marhiti hite na tapatuduhon ima pertobatan hamu bau ni roha di bagasa gulmi ningoluta jala di bagasan si taonon ni na mga dopi penderitani di sido hita di paingot di bagasan uluta ima molo di ayat 26 dang apaladot na trupukta alay ido tugas nito di porbadia nang dilehod di batatu hita nang tajalo patumonaan ni maridi hiti padidion narung di hita nung ngamiat to di bata di dokdo di ayat 26 sangonon alay nang todi diurupi do hita dihagaleotai aidang taboto manang ahan atamasi pangido ota gabi do dioto di ido hita marhiti hite hata na hino hiyon naso takas hinatahon roh membantu kita untuk berdoa karena kita tidak tahu apa yang mau kita minta kepada Tuhan tapi roh membantu kita karena roh itu adalah Tuhan sendiri. Alani di sido hita di bagasang uluta, totong mahita manahan, totong mahita di bagasang uluta, marsi hohot, pay may mahon haroron ni Tuhan, manang sa di hari pe, harorona laho manopot tita, mang ro tutong atongan ni portibio paduhalion, di dokdo, nung ngaradi kita, nang hasurah kita, tidak bercacat, alay gabi mangulu di bagasan, ulaw na dinggan, alanyaha nunga anak ni debata hita atong lampos marohata lamadalani ari-ari ngoluta ala anak ni debata do hita gabi dohot do hita panean di harajao debata amin mauliati madihotu tuali Tuhan apala di bagasa pornginon di pengoto do hami saluhut na mariti hiti pertanyaan at penamil Tuhan asa di tonga-tonga niyaka panggulmiton ni ngulu nami di na mga dopi aka hamolok kami di na mga dopi aka susah kami jubisido hamil tuan di pengoto asa totok kami tuan di bagasan habengeton ay rap marhoi rap mabebe do saluhutna na di portibion pay may mahon haroron ni Kristus padualion asa dibuat kami satu hasonangan nang punararim diakan aporsia diho di pengotodo hami tutuali Tuhan molo tuturu hami tutuali Tuhan nagabi akan akomu molo hulas hami tutuali Tuhan todimiali Tuhan mangula di bagasang ulmin golu nami gabi margogo do hami lau manaluhon akaha molok kamolo si taunon il Tuhan dot paru kilo tarlu mobi lam tugu do haporsion nami lau marsigatung tuholi Tuhan lam tugu mahaporsion nami lau patupahon akau lau nadinggan lam proaktif pamil Tuhan lau patupahon akan nadinggani aido dipangido hosi kami asa molo roho ali Tuhan manopot kami roho paduhalion nung ngaju pakko jala dapot tua amil Tuhan soha surahan somar lidang ale mangoli bagasan habadiaon mangoli bagasan aka ulang nadinggan songon hapataran ni pasupasum padongan yomu nagabi akena komunang tinubusmu hamil Tuhan asimaru hamil Tuhan sepasupasuma nang ruas ni huriam salhutna astong ali Tuhan dinamanaga pami ali Tuhan
diharorom totong mahal Tuhan, dungo hami saluhutna, galak maha porsion nami le Tuhan, jala tarida maha porsion nami, marhiti-hiti akau lona denggan, mangasangku anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangnya kami Tuhan. Amin. Maredehita lasta pasat mapiliata bota transfer manang peta pataru di tonga-tonga niaka parmingguan. Mauliate madiho ali Tuhan na setotong madongani hami dinaboy hami bongo tuminggu at pen na patuluhonon siya jari mahami astong marlas ni roha laupay maoko. Say ramoti mahami Tuhan, asa boy hami maras ni roha diganut tiki dohot inganan. Tatangya kumapiliata tu debata martang yang mahita, ale debata manami na dibano gijang, hodo haruan ni salhut silalu na denggan, dot nasa ulibasan na mauliutos, upasata masina nilom itu hami, pilihan nami tuho, sejalong magabe uap naus di jolong, pasu-pasu majalar ramoti, asa operasiakan pilihan non, pati bulon harajom bertonga-tonga ni huriam dot di portibion, buhay marohanay marhiti-hiti todim, asalam tadahami gudang silolom itu hami, asalam gergerha madok mauliat itu ho, marhiti-hiti Yesus Kristuan nami, amin atong rak mahita mangdutangi yang alea manami, alea manami na di bano gijang, sa penerbadia maguarmu, sa ro maharajonmu, sesuat malom roham di bano tongono sona di bano gijang, leon matuhami seron hanguluan siapari, se sama dosa nami son panisa nami, di dosa nungan namar dosa tuhami, unak kami tugon pangjunan, palumahami sian pangago, ay horna pun harajaon, do tagogoon, rodia sangapon sangiling na. Amin. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus, dot tolong ni rohani bata ama, dot parsaon to berbadia mana madongani, dot mamasu-masu hamu salutna. Amin. Selamat at pemahi di salutna, tetong matahari gason, lama dohoti pertengahan apeta, waras madihita salutna.